Kosanda to bomkanga te sambange. Yanemba to bine silga. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sam gama ne faso gama bola yakda. Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va bien. Osanda to bomkanga te sambange. Yanemba to bine silga. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sangwa mane faso goma bola yakda. Komba samburu gomne baba na maye. Komba samburu gomne baba na maye. Neibeo adoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Waligem dorika nifne yore. Komba samburu gomne baba na maye Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, ani sorma walige. Sangwa mane faso goma bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Ani sorma, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamala faso gomye, bamala ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Sinimi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Sinimira gomde. Neibero adoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Waligem dorika nifne yore. Komba samburu gomne baba na maye Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, ani sorma walige. Sangwa mane faso goma bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Ani sorma, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamala faso gomye, bamala ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Sinimi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakda, relam yakda, relam yakda. Sinimira gomde, relam yakda. Mara gomde, relam yakda. Zulsa gomde, relam yakda. Faso gomde, relam yakda.
Yampal sa radio kelgarba fanjil chapi yampal sa télévision jet ba fanjil chapi ne tenedare yibero te runda ya tenedari novembre kiura sam pisila way 2021 yumda arati elementi taranya sorbil fubilfu en color sane yumda sebo tone ati elementi killa rasam pistala zak bala ati yumda me killen kille en lil bilfu tilima ken yumpal pour denda et pour sambene yamba ne ni fanjil chapi 5 kilo tondo le jet ton wakat kan rire saban media pusam dunda yibera te runda yibera inami kamenta ameda yamurombe radio masinda mua e télévision wa inami kamenta amed joel kompaurambe masinken azunza wen te so zingi ya adama drabo samobanda mbebene kamera zingi na pa ma sibri moyi sanu Venema ya Amadou Drago maquillage oruli somtore diffusion zingi ya Sabila Aristide Willy ya yenda en bébé na dunda yibewa la sa ne runda yibewa kane bange c'était tonson nazin ki ba kun zingwa ya wordona razana ba pulma biga wordona razana ba pulma Alphonse France Drago Sierra bi time da amudu Sierra wata France ken wordro ya oto ne mo zingari enya kep ni ka wa nan tuma ya oto aw hoya Sierra bi koyenga ende posa baraka pour Sierra commune maire la municipalité ton village bolo na ba basra sibire hawata so lo menga ye yo nan tira yu ya oto ne maire wu yana ndi radla wala ya titipu na izama ya oto pa yele den runda yibe wa dan di ka sebane wa mazutu ko isantasia ya isema mo sanfo Alphonse Drogo ya menga oto la ya bi ko ngala oto venra ko son pa be hen tudu menga mama di la min ko ala Kora agia fati pour nga yemre venra foto ya menga leve ya ne bo so gasa ba o ne o sheka mi zumrana zo leve ya yela ala di tambura sheko nyenda loto ya wamdo to foi baharenda ken seba ne wa mazuti ge ya bombe te l'observateur parla la tondo en gomda tenga nuga ya toto yokolo wenge opman taxo to bonte commentant l'événement pour un abi la mais monsieur le président ya machin timane walma ki to ren se banenga no zigi ap to dame no ni sen serden diki la pam pitsu zikanga tala ton mo san ken député ramba zaken wuligi tia santalera yobi lapton nandiki et député ramba ne min sin singet soda sa yilla e nanton ri en contact venam sur so buto tori of venrazi kanga sankindi ne wala nyokolo wenge rende elementala tondo onan wuligi sana bumbu ninga senjindi sibira dari hantu neken ninga nepken sanda bola abi la meti sida tumna to lo yiti taba tumni la hazin wodwa la sakamen so komen nangi here nkene ko la wenge ninga dablo luya bebe nugun la ya woto ne lapsan sokoto no seba nek pisila tab zingim tala ton mosa an kenga nante ngome nebni sib sening tale te ken zap toro e sa tum tapa tu sura wenge boda ya bumbu sa an kenga tawro ne la maître Paul Kiri wiligame nebni sembe yel kanga po bangen se te pa ne ya bibi beda watson twen mamsa den bis bang to pa seradi ti parabo tone seba nenga wazingi bam san songde neba taba yil kanga point ko isa lawtone ya wambi l'observateur parle le pays wa sebra ne wam de zurunde ibewa tala ton nan kenne kendinga samana november kiura sam pisila yo po 2021 yumda abele metite tabya de zindi nimbuida ane tengan bandamba ne tab suka sebra ne nga yibzigi kibakanga mbebene goma ne ton sa ne nepkere san lewlew sa ne tengan absin yiskwe ni sapura sebra ne nga ni zigi abso kamen na seringa arok na mamsame il kanga bi sebra ne nga nuwa zigi sokra be bene wakar kanga te le pays nam tala ton ne kenga sebra ne pisila yibe zigi tigantal sonsone eme bartelemi sempore se asoda sa minira en kiede ne maura wenge ayela meti tenga bi fa yil chapi somba mana menga wala ninga se ya sodara na aha ya pere fa be wudu on torse ti la mana
wakat kanga ti internet tap son coupant sina faram zen ka kwesi wingi ti onde aya nimbui da so me ngwa ma we ngala bi ya sibra ne pisila nuziri kiba kanga be bene wakat kanga ti kunde 2021 banga neni nga sandika wa ti a don char de batoro ndike kunde dor bod ninga sambuda essence of man furo da jingwa abi elementi avocat amba ko tamante ovni nor banse bam daran sa sibra ne pisila nuziri wakat kanga ti bu so rasma yiba fununa ko esa tala tonne kenge novembre ki ura sam pisila yo poya intimine timeri wa le coalition du 27 novembre ramba aba sibra poka nende a le pays wa ne wam de zuko sela otorunda yibo sidoya sibra ne wam na zugo san lik be ne runda yibo gomna nen ton zabne tan so source il Burkina Faso kane min sening singeti sane wa suda sa yelle général Barthélémy Sempori nyan sa député Ramataori abuliga nakine ning bam sanganare na yelen kiti mawra aton wombisi tala tondo on kengante wuliga de wakat ninga sa yon ko kala moto no ha kibaki ba serda me man kibe wan toto ta tun wala sincèrement advenam labari kanta se kiba kitba zikanga wala mango manen tondo kenning samane novembre kiura pisi illa yo pro san lowa abi la metti sida yirikta ba ngodori ken ba ne sonti tengana bandama rende 20 ni wotone tala tondo on tigwiligi hane wala tenganuga ya toto na mana wana ila metti atiudo nikima ya pati ni monte perde wa torsoba wiliga metti yikin yel tek tenga naba patwen kiti tan source yela ate ko toni ren se bananga yu pozingi ba me wiliga dame net kam fa tal bo ko menga wakat kan ti siro yaram sama tarso wiliga met net kam fa bangi anyan so zinga wakat ninga ton sambi tenga nuga ning poam tala ton mo san kan te gome kunde dor ya don sharp di batoro bamandike kunde dor ronda yumna iten pa ma venam ti awambi sidoya ne wam na zugo le quotidien on est wam de zugu inami kamenti ya word kane mintura winga sans winge novembre ki ura sam pisila yo poya belame teni mbuy de siwa usra ko tamante président rock sigila banama sebranenga tam singi kibakanga mbebene minsin nga senjata soda sa yelle yan sa député Ramataori awini ga venra tiel ninga samana ina tawa awa winga pankum sum ninga sambe sayne ton tengonga kolo wenge sebraneng piga zingi kibakanga mbebene tenga na absence ko ni senta sa nimbuida yela mentine kere an lagama suluri an tarsi ne fa ko tarasko ne tenga na ko ya sen ya toto sebranenga na zingi warkar kanga tini kanga soba elementi idbratam to ko sa jonsra aya ante ko to no mosala mini tuma tia tum vena paila ton sandata wakar kanga ti empreskawa a giro mashiru giro yeleme adia ya ulum vende la yisho tono wakar kanga ti adf rda ta soba yeleme mamie wonon la wala mam en kila discours ninga octobre ki ura sam pista bles comme pour discours onda wotone wakat kanga tuli faso wotruma taw sobi eleme te président kabori tudugame ati elementa abakame ambasiam yakan ninga yehen dikka ndatan tas ko isni sen dikka ndatan ta ni mbuida watirika yun sukona biga mbonti 23h30 ko isa yizi kanga wasan sida a tuduga bilfu den sebra ngana zigi kibakanga mbebene ade ali quotidien wa den wam de zukwe sala wotone l'exprès du faso ya sibre yid bo dula so nya wam na zurunda ibe rasan lek bene abgoma kenning samana na wuli to pasak ne ko lokalma abe la meto ko kane yirik da ba ngodore ne song titengan bandama ne kenken ba suka wakat kan ti bo dula so ya 20600 to lo ni ro sara ren ipam la 20 am la buligme ban fora yen pour ni tenkinga badari ren to pam 20 am l'exprès du faso talatondo on nanke langom sen kende ne wala tenga nuga ya toto sebaram saman tarzo bi lame monsieur le président
yam pol mbumugo ninga wa ki len kenge boto seba nenga yibzingi ya vena moto ne la kota gomanen ton chambre de commerce tor so yakri hane obasen solmo wa wuliga met ade sarad ni si ya bamba banu a sienu son andike andatan tum da affaire da mapa ma an keng tawram rende ya bam lam yakri to ya tor so ba hane obasen solom gomanen ton lebram bawon kiti ti mer herman sirima lebon wa goyile wa sebaram wuliga me rende metti seriwa araki ha to politika kwilga point ren seba nenga yibzigi i toin pa ma venam ya wambe l'exprès du Faso. Aujourd'hui au Faso c'est vrai ne wam de jouer na mi kamete tenga na ba photo le même passé nimbuy de sen yina kena photo be c'est vrai ne wam de zugu nen nimbuy de ne ngwa bi le me tron kena woro ne bugu du leso wakar kanga to bieti tenga na baroki anyaka yamasa na ngono sa ne wala kosiama c'est vrai ne na zingi kibakanga mbebene wakar kanga ti ministre Barthélemy Sempor sangita soda seyele amuni gamete ne bni si sonwe de Burkina Faso ya obuska me fa ya Burkina Beramba sibra ne ngayo poesingi kibakanga mbebene kunde do 2021 a don charbe de baturo ya yendi kanor piscine so ba otone sibra ne pila yibzingi kibakanga mbebene dende aujourd'hui au Faso ne wam de zugu ko ni simbe berunda yibe wala otone dende am pala sa do telrat ba fangil chapi am pala sa télévision a jetba ya sebni sen keton ko amaro on dunde yibe wa aminu mu Gilbert santal no kontondo lawotone dende nango to bilfu la roi ken yel bunde ne tawas ko pour dunde yibe wa tenel wor pori e ne ya on wari kibe taba en tasha Yey den yam san lik www.savanfm.bf yam han lik pour mbene ina mi kamata ala jizi da buaka sinaba ninga il bundi ne ta sobene dar fa jil chapi ti yam to en like anton ko pa man tarse le tonre am pa mi il bundi nga son to songa yamba avuima pourra den dunda yibe ko il bunda ya koy ngi tondo net son woto bugum ninga wa ya bugum kanga na yonfu den Alphonse Ouedraogo yam suno wud bugum ninga wa ya bugum kanga na wud yonfu ratelem tiba ratelem te o banga satifo sa envoyer autono yelo yel san wa pam fo bi raje sanzari adia ne ninga pep fo wala haman fo yes den fo hojini ne bni se be ho ve fa jidi chapi ti am son hodle laadwa banga satini ninga hanna mana fo wenga mi yite ko benes azoba ham pe fo yin yes net hanzar patoi wati on pam neta fo hum papina de man wengi ya re to bitu koy ra bum ninga fo hum wuton ya bukanga na yon fo den dunde yibe ko takos pa tala ton ne kenga te wengi te zaptida ligriya toro an yir bumba fajil chapi on wanti yida a ligra tolma yida yesko la anduni wa taw damba runda wa yakda yiba labsa yakda yiba zuboko ob singda ayo ka jinge singda zabra jinge ya wala wati gamba ni yesko den rati elementi am mimiti zapteda a ligra ya toro Jean yak ligde nan da zaptera sitara le mati sirgale san le bi dig zaptera me nan zabe ona mi kamato yeme wuso na sama me teru an sama me yeme wuso na halaka me halaka bu to na ma na zabra po la ya bon man ti am patoi wati singi yesra ti san singi yesra wa toin ti zabra me ngam pajindi ti am toro yesra singri wakat fan ti den singi sa ni wala zabra jingi ya ona na ba sin yesra ko sanje si ba première guerre mondiale ne fa jili chepwa ne deuxième guerre mondiale fa shinga ne zabri yol wati ba hani so lem san de shin ne so gajin na yi ne taba ri ngare ko manre yi ti zabra pa tiusi zabra han samsang ni ngoya yam yi pa toy manayera lem san de ti shin ne so wa imik de menti ne so ha ni sa yi watam pa ma yella team ti zabra ben pa zabi ti tengali kay mane ringa talaji yete
tɩ zabrã zab tɩɩdã ligd yaa toogo n yɩɩd yẽsgã la andũni wã tao dãmb yãka yam n maanda yiibã la zu-bʋkã b sɩngda ne zab tɩɩda raabo n na n zab-zabrã n yaoolã na n wa tɩ baas ne yẽsgã dẽnd yaa kõ fo kĩngã la sabao kõ fo kĩng zak saba la sigi ye ko fo kinga han yogonda wa samwe rumu na sa ni yunga nan ti mam takawa kam wa na ti asi kona ma ya huwe kone kon fo kinga wa na ti pugudu yo kwai ha to san dik yon pugu zakanga so ba han ti he zininga zarbam fa rum se ki de tema ha siri mam ye fo ligir pato ayu ya no aka set nana gay yaw le ba gu tudu be kelre mpuhdi o nyogonde kelre ngwem wambala sigindinya wai tamsamya zak baba kon fo kinga wane ti puhdum an paasi nyogonda la kelin mani gunsugo yam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi dan tũu taab n dɩk bul-kẽmd sore a tɩ yeelame tɩ kʋdgo la dãn tĩim sotone ne yãmba tɩ kʋdg tẽngã pʋgã yãame tɩ n sɩng ne novãmbra kiu bũmba wotone tigs kẽeng n paka kʋɩlems beene tɩ boond tɩ nuy atypique de kudgu nuy atypique de kudgu wã a yaa wakat ninga zãma wʋsg sẽn segd taaba tɩ yaa kudbi koala la a taoor soaba dẽn tʋʋmdã a paka kʋɩlemse ina mikame tɩ Saban FM PDG wa zẽn kab naoorã kẽngẽ ile mikame tɩ tʋmd n taaga Alassane Zeo bãmb zĩnda beene dẽnda buuba wedraoogo na n wa rɩka vẽenem n kõdo tɩ deng n bãng bũmb ninga sẽn maan kʋdgã la regl wa kẽng tao ne kiba ya taaba Anui atypique de kudgo ab sambon kwa tinaka ya kudum na ro mika re jugna pam zekra avunk pisila yo mo shaba kudun damba me kudo tenga po rona wa tumna na kenna tek bilfu te pata tumna pangam pasi yidwa na singa mano a kudubi kwala se ya tumna so an tawr soba venar da ton han gwen yunga ya riba la ton tagala ton magda me ne men non tumna ning ton mandawa as tens as songda ne wiso menga ne bon beka ne bon rundo ti naka songo ba to kengiya songo nepta me donc reyinge kiti ton manda la ton manda mbalam yeti ton manda wa ne ba nonga lam ti bwen rogo mik songa nda ton gada soma ton sampa gada soma ton fana minimum tumna so antar saba kudbi kwala kenga tawron to ngwe tibam sen singam pa va ne ba ne Burkina Faso sombe nyon ko lo kalam pourra wini gam tusan kalam do nusin sindi bebe watan lan kasam enel bam hni dik panga tale ton ronno ton tan mar mengen zi e pa gonum pa solon dum pa ladum pa kahde deba nan ton waton nebs manda fa wen ketin be ne tondo ton tan yiki yete ton pa sake ketin datan vin wa pinde vim songa wena sake tiya nugo Burkina Faso na yisoma tumda banya kadaya laji amado parkuda pamien sen kabol balam bol ni some ken heptogo ni atypique de kudgo rate tinaka songle sonne ninga hantilim na tumna yum pisila yoba taya nidik pang soba yambat ne da han dat bumya a trema yamba ne man bumi ti tonre ya soba hangara sunun darata bumma wa handat man ti wen son fo ton la be fon ton kare yam meng miti yum pisila yob kara ham pisila yobe nene da hambe tumna poa te ken yum fa miti katen tum kan yum pisila yob kan lol la konkube la man bon ramete nebsum pour ne wa monsieur kudubi kwala ramba meri ki yam songo bara tonne ku na mer kana le watoye wona kiti yam dikson nam me polo to me créer yal buto toro to tia bum zakr Burkina yure
tẽegle tɩ nu atypique de kudgu sẽn kokoɛɛg n boond tɩ nak yaa rasmana tõnd la sẽn kud n dãmb kʋdg tẽngã pʋga lebg n pagã kuilemse hata novãmbra kiuura sẽn pisi la a nii wã la reem-dɛɛmdb ninsã sẽn kẽes b tʋ vũk pisi la a yoom soaba le n pas ne ninsã sẽn zẽk b naoorẽ wa gesa rãmb pẽgdame n bʋd n loetẽ tɩ tʋʋm la tall la pãnga a woto vẽnegd n bala tɩ rog mikda kʋdem la burkina faso ka wã ket n kẽngda taoore yei idna yi kudon li bo ko ka nan tinya me ti sibre dari e novembre kiura sam pisila yo po ya ni mbuida yi me o ro tenga po na chenen jiligi winigi bam dabo ne zulu sa sen yi kin tenga o to nan tiya ko lo kalma an kit pa fa ndabda ilen de tum nan taga asiblina chelsea ne buba widra ko mana kaseto ti nan tuta ban cheng be ar wagdo teng sukara ya zun zamde ti kinken ba ne son ti tengan ba ndamma wanto nan jeta tabwa ba ne swam wazim hibi wakata wa sasa wa yi bilfu kinken ba tanda da be bank be se wa non le par ne place de la nation a so katanga zugu braba wa men nan pasak ya wakat kan labra pasom nyak yam kanga ti wan le ba ligin bili bam ne son ti tengan ba ndam ya 20 mis lobo la wakat kan la kinken ba me zekr. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Bon. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Tous le thé cool. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya, hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan, halinga impaya hidiye, nyeti ayam so, moun, aba wane tima. Société immobilière moun, apam agrément, nye, Burkina Faso kap agré la paix. Abe wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la 0 konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon abba ton pam do ton gan Hopla, Ouyou. Ouais. Comment un café wa? Wa fo Ouyou d'argent. Non. Allez, bisum kante. 1000 gros wa. Pas tar 1000 gros. 5000 gros. Comment madame? Protéines, vitamines, minéraux, familia. Ouais, mais Ouyou, à fouetter une bide, pas rien, à caillourer, obtient pas mal les enfants, pas ton garçon, il y a 1000 gros. Nokinga, il en dame. 1000 gros, il fait la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar elemental vitamine d'amba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sen leben sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sa boutique sans leben passe alimentation là bas poussin. 1000 gros. Allez à la fin code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance.
Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah ouais. Avec Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Dende na chilampa ne dablo yela ti l'observateur parlant so comme na ngese ringa dablo be tanso so sa numbi Alphonse Pedro ya botone sebraram so ka botone to buliga me commune kanga mi mette apazari ne wala sum province wotone bali o mana toara zikanga bati samik to sakadame ne san matin province yati bang ti dablo commune me be hezeme kilomètre pis wayoto ne kaya sinya samaten province natenga ya région du centre nord pour ya lat sambewa yele metti runda runda geso point ya wala tan so sorsa to lo ndira dablo gilli bama soa mosa bali ya wala moto nyoko local ma to lo pa ma ko mesro han singa ne gendarmerie o détachement handa be be no han lo wa VDP rama me handa be wa bama zoyame un signe de ka ni muida libra joyce ti neb sanda ke dablo commune pour envoyer en train yid neb tous pisi boto fangil joyame en nanton yi en wapame sa ne pon ko zinga yela mete ni mamba wo so me handa anda june ya zetba runda ke le sa ratira mo sa en nankin zinja taba ti ya wala barsalo kenga nam sigma nam sigma pedo kenga zimtanga pedo ya kelebo pedo ya kaya labzionwa la fube meya commune me sambe sampasari non teng hambe sa ne soloma pour bene ti neba kit bene runda woso me yikame jeté en deber barsalo wakat kanga ren sida ya joyce runda l'observateur parla de muliga meti ya nebe han to lo ken wotone to pangsa la ton hinyawo ya neb han ken wewo ne parla rapa nan kene sida of sin nam same lapson wa nan sitawa mi kameti to lo sida ri ka wakato nan ken woto ren ya neb dabi dablo la yin nan kene ambo menga ya sorwi ning samboni direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale, de la famille, de l'action sociale sambi hane san matin province wa ya bi la ton terrain yaba sida obi dablo na wotone palam wakat kangame ladna mekti nebni singet action sociale sorwi ha neba bamba na sinya same ne la fo neba
an tum ne tum de tia boy ya nem ni na wa palma woto no nande kabiwa mbang ya nem ni si tum kala ba men tum da la gi to la fi we ngate sammeki ti nyaka bebe ne objecte. La directeur régional de l'action sociale Yakuba Oudraogo, la Dablo commune de Mera Ousmane Zango, ne batab si ya commune de Kamsangoui Kaya, il a metti sida, bamfan gilwa me, ti awana ton un kingi, nimbuida pilsi, tibali, ayato ren kitam de brason hoda ngi ya boy ya tila de ton mane zi point ya woto la ton dan yari ton ho anteranta direction provinciale ngeti so ministère ni zak nagan bana ministère zinga dende ya kaya secteur 2 ya la ton sambiwa la yidi ma sa novembre ki wala pisila ni wa midi lor pori la ton cita wakat kanga anamiki la neda ya wona wuliga ton ya ton yi dablo to ne nawla ton hankena den ton yi dablo zame reti sibre novembre ki wala pisila yo poi nan ken woto ne yo ngatori nan ton o pa bantakane la ya hawa zema zabra wakata ayob sasa 18 wakato la ton yi nan kene na wa halkaya rend ton kena dablo on weda na misima en kil sar mbala na ila ton pame en pensé ton kena wo ko poa yo ngatori nyan so kabe paraba o kama o fa ton kena wo tone ton mi kidamete wakat kanga ne ni pa ko on tondo kiya wo ko to bala en parada mbala en kenda rende wuligida meti zulera ya boy en chir les gendarmes détachement de bébé non on lo wateka mi kidamete VDP ra mame ba me patron toumna ba me basse ren libra joye mbawmenga wakat kanga yel kan singa me no markura pisila ayiba san lo ren ki tamati ba ma handa ya nem ninge ton yoro ko lo yella to bi ke lo ton me henkile renda joy la sida ton wada i dablo son wawe anan ken mbawde menga renda buliga mete hon wande nganta tan so ba sorta on pamte bamba lo woto no gendarme ne VDP o kella wata me sin no mamor kiwra pisila yobe na nu wiligi te bam kin tenga ob to ro wade zapte ya zapte beda ande tenga runa yambe nam had neba la biot zarse ya wotonda le ni da jetaba déplacer rama zana tantarama ob yoda fa ob sam dalama ton ye damya tini mama wane nyo tera tumne hati wa yitoro ni mbuida renki de ton mana yakiam anjoy ya woto la mo genera sa wadro ya net santa wala yum piso pe woto nan to tondo la deni ba mongo ya net hanna joy woto ne wa bamba ya net nda patoi obnin tama bam ya nyamar bala la tumne abi la mati ton yi dablo woto nan pa ma joy mbod menga ne ba fa joy yame ya bio ya ninkiemo fa gili ya joyisi rena signe sibra on talawa arjuma wat ne sibra dara lebra joyisi zinga point la wo so ya jeta ne charette si la mo ko tede ni bene den pedro kella kenga barsa algo kiera me sawaton ha sakaw la wuliga mete wo ko kiera ba da charette samenga la jeta bali hawa zat ya wa toro ba da la sare renda to on pam kaya woto ne idmik da me ti ya toro ti ton ci da tongo yi an tawo tone renda banan kenga tawron to wiligi ton da palim toyi dar fata so ban sorsa watin ke da men nam hatondo kiti ya tonen tondo zai ton ti da mama ho men ba kaus brata men ko ton yakraron ko yete dmaw yi tenga ren kitame parabala kamma abnama da ton wotone abela men te bam nan ku tondo ren ton da patun zinungu ti le kanga waye te ya han wiligdi ton ha pasa kan po ba bara ba point na yito Idrissa Lamusa santi bam wiliga me am pata ko is na wiligam ton ya bumu ninga dablo tenga point bali rahma yi po ba ne ba kele joya zanga ne kam fa na mbo menga bali leta pa ton na ko li ne mbuyide runde dun yamata dablo tenga point hampa bara wala ma kurkuri la yam nanya ne pale kete be ne yon vodo menga nyo na men pale kete be ne ba joya zanga rende ne ba joya zanga ina yan same anti song ne to ko hoptido la ro kang tawre
Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, à Bull Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Hey, cassez tout. Bon, hey, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Hey. Abdul Service International vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Aja! Fa yalam la, ndik man son fanel ko mti boore. Mama sa fan kala ka booro doy. Yo ka boora ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami tenga fa Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zak soba mo fan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfan de. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Comment café wa? Wafo you dar fa. Non. Kale bisim kante. 1000 gros wa. Batar 1000 gros. Comment hada? Protéines, vitamines, minéraux, familia. Ouais, mais oyu, a fouetting bide. Pas rien yé. Ad kayuri. Obtient pas mal les enfants. Pas ton accent, il y a 1000 gros. Yokinga, inandame. 1000 gros, il fa la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar levental vitamine d'amba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sans le sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sa boutique sans le passe alimentation là-bas poussé. 1000 gros. Allez à la fin de fin. Pareil pour moi. Pour moi, seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Oh. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, vivons tous l'été cool. Zak Saba, lai sigiye. Kon fo chinga hanyoronda wa samwe. Rumuna saniri yunga. Nan timam takawa. Quand moi net. Ah. Asi. Kona wa. Nya huwe. Prenez.
Kon fo kinga wa ne ti pugudu. Ha? Ko sandi ki on pour zaka nga. Sobra hanti hedzinga. Zarbam fa lu se ki le tema. Ha siri. Mam ye fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gumu tudu yo. Kelre, un puudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Segendiya. Wai, tamsamya. Zak baba. Kom fo kinga wane ti puhdum an pasin yogondaw la kelin mani gunsugo yam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi Den Alphonse Ouedraogo it ketna kenga taw ne den l'observateur parle qui veut quitter Willy Gamete dablo fara membe tanso source nugo qui era parlement sam hanel kangay o pama Idrissa la Moussa Santi bamba Willy Gamete sida ya tonen tondo 2020 yumna tondo tongo men ko hati muimen at ko men la ronda yumna abi la ton tanso source abi la tonti tonda ko rondai kitame tisidi botone la dablo commune mera Ousmane Zango na on Willy Gamete ti ko ni son ko to ya sida bali ton pam se ko to ne situme asit pazini larhana ante nebni si nda dablo tenga neba ndari sane samba ti jetba sida bam fa gil kiapi Willy Gamete zoyame ton zoyame na ila ton pam de mensi bali signe son te tenga ma nam ndage ton ko ro yela bam han lowa ton da pali bene ton nampa ziga point ti yo ton pam ko lo ti ba ya to ya re so to na Willy ga kera zoyame ken kelebo mbe zeme sa kilomètre pila no ayo poi ne dablo tenga la pedorme sarame barzala commune kera me ya na misigma pedor ya kaya kera zimtanga labsan kenga rende ya woto ne la dablo commune mera nan torsi la sida nyeme hangom na nyeme lebra déplacer interne bel la hampale min kiti sana wala dablo tenga pour la ene mera ba déplacer yela meti sida Willy Gamete sanangis ya toro runda la masana ndi kana ken bogo tanso ba sorsa samik ti ba mandere en sozinga wotone abana Willy Gamete il y a meti nebni hun joyeba yi dablo tenga pour sora ta ne plus pisila nasi ren neba da dablo tenga pour voi fa gil runda joyame net pale kete bene la pa dablo yi mali ila meti fube me ya tenga wotone zini jetba me handabi neba handabi bene bamme wosra joyame kera wa santa nora solum na tenga neba handabi fube waya ila meti pedro joye runda kera kenga barsalo nantori pa menga afatmata nabalum ila me sida ton joyame yi fube nampa me antazikanga novembre kiura pisila yoba san loga ya ben la ton yi pa la kama na ila ton otone anjoi la ton kienda yongwa gilli na ila ton pame antabarsa lo tenga pour ton wante antabine yi sibra dari ne yibewo ya la mam yeleri on na sa me o kaya wa pom bene ren kitima be kaya wakat kanga labna Willy
te rapa yesing zo fu be halan kawse bale ho man we ning be na wateka kita me te baba da rapa mo sanda tonko ren kita me te rapa zo pin ren detachement we bateka yi sababu te niya te sang ning mana neb ko so zo yama ile me yama te yirume yela panana runda ren wo so fa la banda zo yama la bana wuliga me wakat kan ton ta sam te sim pam ka mo sa pa gu kana sanwe ren de kibakita wuliga me ne ba larme juisis ka teka sera me pedo ya barsalo pedo kenga pansa kiensa na misgma pedo ya kaya pedo kenga burum wala mazimtanga pedo me le me ya waton humbi direction provinciale ngete son taba ministère izin wen ren kita me te sanna sidiges jet ba ya katek wotono so ro yira ma yikame anya sabinga te bale mikra meti action sociale neba bim na ne wala région du centre nord gouverneur Kazimi Serda la fi tentumma to bi kizi pour nge neba son wotono wo so zi pour obna son do me bangi ob sonra la ges nori ke ni serade tawta to mane to pam zabo den ya tum kanga labra tumda ziga pour la bibang c'est tan so source ranyon ko da neba e déplacer ram branda mahdame nembuida kibaki ta William ton ham pam ven mbuliga me neba handa be dablo si da togo te bale kiera zoya meneb kamba na yila ton pam ponse ha ne wala namaso wotone la sura hi dablo at barsalo ara pa indiki bale tan so source on tolo ko swabala manab sandati obsanda yik neba bri dabti da obanama de nembuida la neda yimaria para yimari 5 kilo ton jeu ton pa farab noui ye san wan ton ta sane wala barsal o tenga point ye la mete ana ko panga tebali ko mala ko yuda to lo nam sala wozo kitaman kalam dimanche novembre ki ram pisi la niwa ren ya adi donné wen puira widrago man kasi to l'observateur parla isamer mo sanfo dende nativité mete kunde dora ronda yumda kunde dora san pa ma kunde dora ya don charles de batoro aya kunde du public jamais kunde ya des altino kunde de meilleure artiste féminine parava son humana RMT ya soma ronda yumda ya tania aya kunde de meilleur featuring burkinabe aya burkinabe am se arim de am dobsan la am taben yile ya waloke am sine grec kunde kunde de meilleur clip vidéo yele be ya adon charles de batoro ndikenda ne clip vidéo ni ngam bon ta sundia tawa aya kunde de l'espoir ya fadende ndikien ate elementi bibira na kerema po tabi o na yisombo kunde de la révélation ya kaya woto ndika aya kaya woto me yemela na ya kunde na pukpalam kunde de l'artiste le plus joué en discothèque aya remdema han joué son discothèque moi kunde kanga ya kaya woto ndike kunde de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle il y a Zemastaba des Altino, Zemastaba ndik enda kunde du meilleur artiste de la musique religieuse, il y a Sœur Anne-Marie Scabore, kunde du meilleur artiste traditionnel ba Moro de Nobre, kunde meilleur featuring intégration africaine Barika Jeli Karim ne umu Djoubate ya bam salam taba yela kunde du meilleur artiste étranger de Burkina Faso Kane ya Barça premier Côte d'Ivoire aya kunde meilleur artiste burkinabé diaspora ya Jacques Kassa français kunde de meilleur artiste Afrique centrale ya Inos B RDC Congo aya kunde de meilleur artiste l'Afrique de l'Ouest Winto Son Lutin Azose Côte d'Ivoire denda ya kunde wa me san ya ne bni san pa mo wa la woto ne donda yumda denda wakat ni ngap son point ko ton télévision wakata pideme e na comptable sek bi wonam tasko la kala bil food na yi kata radio ma mono ko sa lor pour et le ben dereski ba ta won ta semba wona sons ko lafi